Maayong gabi, maayong buntag, maayong udto sa inyong tanan. Na ako'y i-share sa inyo bahin sa aksidente. Kanang nagdamgo mo ba? Pag nagdamgo gani mo nga na aksidente or naay mga panghitabo. Kung ikaw ay nagdamgo nga naay na aksidente, kani siya ay nagpahibalo or kinahanglan nimo magbantay sa imong mga lakaw kanaay mga panghitabo na wala damha. Kung baga kinahanglan nyo magkanang mag-ingat, magbantay, magampo bisag asa mo paingon kay wala man gyud ta kasayod sa mga panghitabo bitaw nga kalit ra. Kinahanglan gyud nato nga magbantay gyud ta, magampo. Mao gyud na siya importante. Kung ikaw ay nagdamgo, nakasakay sa jeep or sasakyan, tapos hapit mahulog sa bangin or pangpang or sa bakilid, na ay panghitabo na dili maayo. Kanay siya, pasidaan lang ni siya nga damgo. Naraman gud na sa inyo kung motuo mo og dili. Pero salamat sa inyong oras, sa inyong kaning pagbasa or panonood sa akong video. Ang mga damgo nga atong nakita, kani siya pahibalo lang nga naay mahitabo nga katalagman. Pero ang akong ingon, nasa inyo kung motuo mog dili. Kung unsay nakita nyo sa damgo, kato siya, pasidaan lang to siya. Naara na sa inyo kung motuo mo or dili sa mga nadamguhan ninyo. Ako nag-share lang ko sa akong nagian, sa akong nadamguhan. Tinuod gyud siya. Pero naara na sa inyo ha kung motuo mo dili. Pero ubanan gyud ninyo kanang pag-ampo kay wala man ta kasayod sa mga panghitabo. Or kung kinsa man tong nakita ninyo sa damgo, mao to siya mahitabo. Ang ako magod na ang akong nakita sa damgo akong isuon so nahitabo gid siya ay kanunay mag-ampo kung unsa may inyong nadamguhan kay wala ta kasayod sa susunod na panghitabo. Salamat sa inyong oras sa pagtan-aw ug maura to ako ma-share. So salamat kaayos. O ako lang gyud i-advise sa inyo kung nagdamgo mo, ampo lang gyud kung unsa inyo nakita bisag wala mo gadamgo, ampo gihapon kay wa ta kasayod sa mga panghitabo. Kung naa mo'y mga pangutana, pwede mo mag-comment sa baba. Ayaw kalimti i-like, i-share ang akong video. Ingat mo tanan. Salamat kaayo.